मोटिया सोशल साइट रे वीडियो भी आसीतिला जे आज्ञा शाढ़ी बंटा भी बहुत जोर रे चलछि दलीय आज्ञा कर्मी आज्ञा माने राति रे संध्या परे शाढ़ी बांटुचंदी एवं तांको पचारले साने कहउचन जे आमे बिक्री करिया को आसीଛୁ ए भलिया किछि हाँ खबर देखो आछि कि एटा एटा अभियोग आनिछि जातीय कांग्रेस अच्छा कांग्रेस जहाँ अभियोग आनिछि कि एई शाढ़ीटा बीजेपी बांटुछि अच्छा बीजेपी शाढ़ी बांटुछि बोली तांकर ଗୋଟେ अभियोग होछि जो शाढ़ी बांटिछि पूरा निम्नमानर शाढ़ी जो शाढ़ी की के पिंधि परिबे नाही अच्छा ତାର ଯଦି देखो ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ କିମ୍ବା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କି ଟସର ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ହୁଏତ ଏତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 50-100 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିଲେ ତ ସେ ତ ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। देखो आज्ञा नवापड़ा नवापड़ा जो कॉन्टिजेंसी रही से 33 टा ये 63 टा जीपी रही 63 टा जीपी मध्य टोटाल बीजेपी रो सबु जीपी रे गोटे गोटे नेता मंत्री रही गोटे रिपोर्ट राकेश बाबू देखुଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ आज्ञा ଆପଣ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ନାଁରେ କିଛି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଟାଇପର ଜିନିଷ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ମାରିକି କିଛି ପ୍ଲେନ୍ आज्ञा ପେପରରେ आज्ञा शुणु ହଁ सेटा गोटे आमर रिपोर्ट आसला आमको केते जण ये कले जे देखु सेटा गोटे जय ढोलकियार ना रे गोटे मोहर मारिकी गोटे टोकन बना जाइए ହଁ आमे पचारलु लोकन को एटा कोन ହଁ से माने कहले एटा होची रैली जीवा पाई टोकन ଆଚ୍ଛା ରାଲି आमको କରିବା ପାଇଁ टोकन दउछंती हां ଖାଲି जेतेबेले କାଗଜ ଖାଲି मुख्यमंत्री आस्तिले କାଗଜ सुनतो ମିଳୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ମିଳୁଛି ରାଲିରେ ଯିବାକୁ ना सुनतो कहि दउछि मैं आपनको जेतेबेले मुख्यमंत्री आस्तिले ଆଜ୍ଞା सेटा प्रति लोकन को टोकन दउथिले ଆଚ୍ଛा से टोकन धरि कि आपण रैली को जिबे ଆଚ୍ଛा आउ रैली रे फेरला परे आपण टोकन देखेबे आउ टंका नेबे ଆଚ୍ଛା काहे कि ना देखंतो नवापड़ा होची सबसु पछुआ जिल्ला ହଁ एथिने रोजगार देखंतो मुद्दा मुद्दा कोनोसी भी नाही तीन ହଁ तीन टा जातीय दल रहिछि तांकर कोनोसी मुद्दा नाही ଆଚ୍ଛା समस्ते समस्तक ऊपर खाली कादुआ फिका फुकी होचंती ए कहूची बीजेपी विरोध रे से कहूची बीजेडी विरोध रे ए ଆଚ୍ଛା कहूची कांग्रेस विरोध रे ହଁ ହଁ किंतु मुद्दा किछि नाही एठी विकास पूरा शून ଆଚ୍ଛा 11 तारिख रे अछि इलेक्शन 11 ତାରିଖକୁ ଆଉ हम्म କେତେ ଦିନ ରହିଲା ଆଉ 3ଟି ଦିନ ରହିଲା 8 हम्म ଆଜି ହେଇଗଲା 9 10 11 ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ସାଂଘାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ କି ଯୋଉ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି କୌଣସି हम्म ପ୍ରକାରେ କେହି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା हम्म ପଇସାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲାଗୁଛି କି हम्म ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଖେଳ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇଯିବାର आज्ञा आज्ञा देखंतु ए जो 2 दिन रहिला 2 दिन भीतर रही गेम चेंजिंग अछि तो देखंतु आउ काली गोटे दिन मात्र रहिला प्रचार प्रसार पई ହଁ काली गोटे दिन रहिला प्रचार प्रसार पई काली 4टा परे आउ कोनोसी प्रचार प्रसार करिवे नाही ଠିକ कोनोसी राजनीतिक दल कोनोसी ये करि पारे रैली करि पारिबे नाही ନା କିନ୍ତୁ ଘରେ सेटा ଘରେ ତ ଅନ୍ଧାରିଆ ସମୟ ଦେଖିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳିଆ ଦେଖିକି ଘରେ ଘରେ पहुंचिବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ना ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଦଳର ନାଁ ନେବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନେ ଯୋଉ ଦଳର କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି हाँ ଯୋଉ ଦଳର କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରୁଟ ଲେଭେଲ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା हाँ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟେ ନେତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି हाँ ତ ସେ ନେତା ମାନଙ୍କର କର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି हाँ ଆଉ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯାଇକି ସିଧା ସଳଖ हाँ ମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି पहुंचଛନ୍ତି अच्छा ହଁ ତ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ମାନେ ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା